में शाहराह फैसल पर घुमसान की जंग छिड़ गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे में आपको बताएं कि रजा हारून, डॉक्टर सगीर समेत कई रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी अमल में आई है और कारकुन भी जेरे हिरासत हैं। जी, आप देख सकते हैं इस वक्त कराची की सूरत हाल, मैदान जंग बना हुआ है शाहराह फैसल का इलाका, जहां पर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने मिलियन मार्च का ऐलान किया और रेड जोन की जानिब बढ़ने की कोशिश की, सीएम हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश की और पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज कर दिया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं और मुजाहिरीन की जानिब से ये शेल वापस पुलिस की जानिब फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में आंसू गैस फैल चुकी है और वहां से रिपोर्टिंग करना भी काफी मुश्किल काम है। इस वक्त आप कराची का जो इलाका है ये हाई जोन इलाका, रेड जोन इलाका कहलाया जाता है और यहां पर आने के लिए मुमानियत है। पुलिस ने दफा 144 का निफाज कर रखा है इंतजामिया ने और पुलिस की जानिब से पेश की वार्निंग भी दी गई थी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के कारकुनान को कि वो इस जानिब बढ़ने की कोशिश ना करें, लेकिन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के कारकुनान ने आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने एक्शन किया। जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अब भी आप देख सकते हैं पुलिस का एक्शन जारी है। ये इतलात भी सामने आई कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई तो मुजाहिरीन में भगदड़ मची और भगदड़ से कई मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। पीएसपी का मार्च, ऐसे में शाहराह फैसल पर घुमसान की जंग छिड़ गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की और वो मुजाहिरीन जो कि रेड जोन में आगे पेशकदमी करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल भी फायर किए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। वाटर कैनन की जद में पीएसपी के रहनुमा भी आए और हमने देखा कि अनीस कायम खानी वाटर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, कारकुनान की गिरफ्तारी भी अमल में आई है और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया है। यहाँ पर पाक ज़मीन पार्टी के तहत कराची के 16 मुतालबात की मंजूरी के लिए शाहराह फैसल पर FTC से वजीर आला हाउस तक मार्च किया जाना था और मुस्तफा कमाल की कयादत में PSP ने कराची के हुकूक के लिए ये रैली निकाली थी, जिसे पार्टी मिलियन मार्च करार दे रही थी, जो FTC से रेड जोन की तरफ इस रैली को जाना था। लेकिन जब मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई पीपल्स पार्टी से, मुज़ाकरात नाकाम हुए। 8 ऐसे नुकात थे जिन पर मुज़ाकरात नहीं और ये आप हो देख सकते हैं मुस्तफा कमाल अब सामने आ गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल को रोकने की भी कोशिश की गई और उनके दीगर ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इन्होंने ये एहतजाज को कराची के एक गली में फैला दिया है। कराची, पूरा कराची एक गली कराची की बंद होगी। मुस्तफा कमाल जो बहुत देर से मंजर आम पर नहीं थे, अचानक मंजर आम पर आए और लग ऐसे रहा था कि वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। पुलिस ने अभी तक उनको हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन दीगर जो रहनुमा हैं उनको हिरासत में ले लिया है। मुख्तसर सी बातचीत जो मुस्तफा कमाल ने की आपको दोबारा सुनवाते हैं। पानी बंद किए बैठे और आज मुझ पे मेरे बच्चों पर गोलियां चला रहे। मैंने नहीं जीना है इस तरह के माहौल में, मैंने नहीं जीना है। ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इन्होंने ये एहतजाज को कराची के एक गली में फैला दिया है। कराची, पूरा कराची एक गली कराची की बंद होगी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मेरे बच्चों, औरतों पर शेलिंग की गई, हुक्मरानों तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। मुख्तसर से गुफ्तगू की उन्होंने मीडिया से और उन्होंने ये कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा और अब कराची में गली गली एहतजाज होगा। ये भी कहा कि मेरे काम को हुक्मरानों ने आसान कर दिया है, कराची के लोगों तुम बाहर निकलो, इस तरह से शहर नहीं चलेगा। आपको बताएं कि रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में आई है, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में मुस्तफा कमाल सामने आए और मुस्तफा कमाल ने कहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। और अभी लग ऐसे रहा है कि पुलिस के साथ आमने सामना हो गया है मुस्तफा कमाल का और शायद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। आइए सुनते हैं क्या हो रहा है वहां पर। क्योंकि शेलिंग, क्योंकि ये तो रेड जोन भी नहीं है। अरे भाई मानने थोड़ी, ये तो रेड जोन भी नहीं है।
ये तो रेड, आप लोग जब मर्जी जो रेड, ये रेड जोन भी नहीं है, खुदा को माने। देखिए आसिफ साहब, आज मेरी बात सुनिए, आपको मरकर अपनी कब्र में जाना है, ये वजीर आला आपकी कब्र में नहीं आके लेटेगा। मैं बच्चों के लिए पानी मांगने निकला हूँ यार, मजाक हो रहे, बात हो रहे, आप क्यों शेलिंग की आपने मेरे बच्चों पे? आप अपनी मुसलसल हो रही है। एक मिनट आप ये हशर देख रहे, मेरा हशर देख रहे हैं, आपने मेरे बच्चों के हशर देखे। बच्चे सुनिए मेरी बात, मेरी बात हमें मेट्रोपोल तक रेड जोन से पहले जाना है। ये मेट्रोपोल रेड जोन नहीं है, नहीं मेट्रोपोल रेड जोन नहीं है सर, मेट्रोपोल रेड जोन नहीं है। आपने क्यों शायद अरेस्ट कर ले, अरेस्ट कर ले, नहीं आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, नहीं क्यों पेश कर यार, क्यों पेश कर मेरी बात सुने, मेरी मुझसे बात करें, एक मिनट देखिए, इन्होंने कहा जी हमें अरेस्ट कर लेना, तो आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं ऐसा ना करें, देखिए ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ये तो यहाँ नहीं रुकेगा सारा, ये ना करें, बच्चे मैं पानी मांग रहा हूँ, मैं उनके पानी मांग रहा हूँ। नहीं हमें नहीं तो सर हम तो रेड जोन में नहीं है ना, नहीं रेड जोन में तो नहीं है ना। अच्छा भाई यही बैठ रहे हैं, हाँ भाई हम यही बैठ मर जाएंगे हम लोग, नहीं हटेंगे पीछे। पूरा मन लीडर है तारिक भाई, इन्होंने मेरे बच्चों पे शेल मारा है, इन्होंने मेरे बच्चों को, इन्होंने मेरे पत्थर नहीं मारा है, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को पत्थर नहीं मारा, ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे, ये कोई आसिफ रज़ाक साहब है, इन्होंने शेलिंग कराई है यहाँ पर, इन्होंने फायरिंग करवाई है यहाँ पर, बच्चे जख्मी पड़े हैं। वीडियो बनी हुई है, पुलिस वालों की सबकी वीडियो भाई क्यों बोल रहा तू, गाड़ी निकाल के लेके आओ यहाँ पे, और रीजन प्लाजा के पास खड़े रहो। देखिए ये रीजन प्लाजा के पास, गाड़ियाँ निकाल के लाओ, किसी तरह तीनों गाड़ियाँ पानी मांग रेड जोन तो है नहीं। आप देख सकते हैं मुस्तफा कमाल की पुलिस के साथ इस वक्त तू महमा हुई, और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब मुस्तफा कमाल को भी हिरासत में ले लिया गया है। कराची की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मुस्तफा कमाल जो है वो पुलिस के सामने खड़े हो गए और उन्होंने डिमांड की कि ये शेलिंग का सिलसिला रुकवाया जाए, क्योंकि मेट्रोपोल का जो इलाका है वो रेड जोन में नहीं आता। लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। किसी तारिक नामी शख्स के साथ उन्होंने फोन पर गुफ्तगू भी की और उनको बताया कि पुलिस की जानिब से खवातीन और बच्चों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है। और इस सारी गुफ्तगू के बाद, इस सारी तकरार के बाद बताया जा रहा है कि मुस्तफा कमाल को भी हिरासत में ले लिया गया है। सारी सेंट्रल लीडरशिप पाक सरजमीन पार्टी की इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और पुलिस ने जो मिलियन मार्च है उसमें उसको बिल्कुल ब्रेक लगवा दी है। मिलियन मार्च ने रेड जोन की जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेट्रोपोल होटल से पहले ही उन सबको रोक दिया गया। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद सारी सेंट्रल लीडरशिप को हिरासत में ले लिया गया। आप यहाँ तक आइए, आप यहाँ तक सर, यहाँ तक आ गए, पैदल आ गए। ये इन्होंने शेलिंग की है, इन्होंने शेलिंग की है मेरे बच्चों के ऊपर, इन्होंने मेरी औरतों के ऊपर शेलिंग की है। हम जी हम यहाँ पर पानी मांग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो बकवास करते हो, चले जाओ यहाँ से, गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों के पानी मांगने।
पुलिस की जानिब से आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी ने मुस्तफा कमाल को हिरासत में लेकर पुलिस वैन की जानिब उनको ले जाया जा रहा है और पुलिस की गाड़ी में उनको बिठा दिया गया और उसके बाद यहां से रवाना कर दिया गया। जो सेंट्रल लीडरशिप है पाक सरजमीन पार्टी की उसको हिरासत में ले लिया गया है और अब लगता ऐसे ही है कि जो मिलियन मार्च है उसको ब्रेक लग गई है। पुलिस की जानिब से मिलियन मार्च को ब्रेक लगा दी गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई और सारी सेंट्रल लीडरशिप पाक सरजमीन पार्टी की इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मुस्तफा कमाल गिरफ्तारी से पहले खासे गुस्से में भी नजर आए और उन्होंने कहा कि हुक्मरानों तुम लोगों ने मेरे काम को आसान कर दिया है, कराची के लोगों बाहर निकलो, अब ऐसा नहीं चलेगा। और ये भी कहा कि अब ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। कहा कि अब ये लोग मेरे बच्चों पर गोलियां बरसा रहे हैं। किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे थे मुस्तफा कमाल और तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, मेरे बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यह भी बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी मांगने के लिए मौजूद था। पुरअमन लोगों पर इन्होंने जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और अब आपको ये खबर दें कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पीएसपी की रैली पर शेलिंग की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि खालिसन पुरअमन सियासी इज्तिमा पर इस किस्म का शदीद रद्द अमल समझ से बालतर है। चौधरी निसार वजीर दाखिला ने मुस्तफा कमाल और दीगर सीनियर, लेकिन उन्होंने शायद हमारी आने को संजीदा नहीं लिया या समझे नहीं। हम संजीदगी से गए थे और मसले हल करने की तरफ गए थे। हम वकार मेहदी साहब, आपको लगता है ये जो आपने सब कुछ किया ये सही था, यही एक तरीका था इस मसले को हल करने का, और कोई तरीका नहीं था आपके पास? वकार मेहदी साहब, आपको आवाज आ रही है? वकार मेहदी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को लाइन पर लें। वज़ीर दाखिला ने भी शदीद तनकीद की है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कह रहे हैं कि पीएसपी की रैली पर शेलिंग की वो शदीद मजम्मत करते हैं। खालिस्तान पुरअमन सियासी इज्तिमा पर इस किस्म का शदीद रद्द अमल समझ से बालातर है, चौधरी निसार का ये कहना था। और यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे वकार मेहदी साहब से कि क्या कोई और रास्ता नहीं था ये सब करने के अलावा, लेकिन हमारी उनकी लाइन अचानक से मुनक़ता हो गई, कॉन्टैक्ट हमारा उनसे खराब हो गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वकार मेहदी साहब एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वकार मेहदी साहब बताइएगा, आपने कहा कि आप गए और मुज़ाकरात करने की कोशिश की, तो 10 नुकात के अलावा वो बाकी कौन से नुकात थे जिन पर मुज़ाकरात नहीं हो सके? देखिए जी, मुज़ाकरात तो उन पे भी हुए, लेकिन हमने कहा कि जी उसमें क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी मसले इन्वॉल्व हैं, तो उस पर बैठ के हम बात कर सकते हैं। क्योंकि ये एकदम ऐसी चीज नहीं है कि वो आनन फानन इसको एक कागज पे साइन करके कर दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो 10 नुकात उनके थे, लेकिन वकार मेहदी साहब थोड़े से मुज़ाकरात कल हो जाते, परसों हो जाते, कुछ दिन पहले हो जाते, आप भी आखिरी दिन पे ही आए मुज़ाकरात करने के लिए? नहीं, मैं आपका रिकॉर्ड दुरुस्त करूं कि जब ये लोग प्रेस क्लब पे धरना लगाया था इन्होंने 18 दिन का, उस मौके पे भी 3 दफा हमारी टीम उनसे मिलने के लिए गई थी, उनसे मुज़ाकरात किए थे, ये सारी बातें डिस्कस हुई थी वहाँ भी। और नासिर शाह साहब उस वक्त लीड कर रहे थे इस टीम को गवर्नमेंट की तरफ से, और उनकी सारी बातें की गई थी। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी हमारी और उन्होंने कहा जी नहीं, इसका नोटिफिकेशन करें, ये करें। मैंने कहा जी इसको हम ऐलान करते हैं, आपके सामने खड़े होकर साथ ऐलान करते हैं। वकार मेहदी साहब जी वकार मेहदी साहब, अच्छा ये बताइएगा कि 10 नुकात पर तो मुज़ाकरात हो गए थे, बाकी पर नहीं हो सके थे। ये बताइएगा कि अगर मुज़ाहिरीन आगे की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, अभी तक रेड जोन में नहीं पहुंचे हैं, तो क्या यही तरीका कार है, लाठी चार्ज किया जाए, आंसू गैस की शेलिंग की जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए? वहां पर खवातीन भी मौजूद थी और बच्चे भी मौजूद थे। देखिए जी, बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं मना समझता, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उनको मना किया गया था, उनको उसकी आगे जाने की इजाजत भी नहीं थी, परमिशन भी नहीं थी, और वो आपको मालूम है कि सारा उसके आगे सारा रेड जोन शुरू हो जाता है। लेकिन वकार मेहदी साहब, आपको पता नहीं इस इंप्रेशन क्या जा रहा है? इस इंप्रेशन ये जा रहा है कि कराची शहर का बुरा हाल है, सिविक कम्युनिटीज लोगों के पास नहीं है, पानी के मसाइल हैं, वहां पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, फी सबीलिल्लाह लोग आके कचरा उठा लें तो उठ जाता है, वरना कचरा नहीं हटाया जाता वहां से। और अगर कोई इसके खिलाफ एहतजाज करता है तो आप उसका ये हशर करते हैं। नहीं, बात देखिए, मैं अर्ज करूँ, यहाँ सफाई की सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई है। डीएमसी ईस्ट और डीएमसी साउथ में जो है चाइनीज कंपनी काम कर रही है, क्योंकि एक बहरिया टाउन वालों ने आके मुफ्त में उठा लिया सारा कचरा। आपके 4 साल हुकूमत में तो कचरा नहीं उठाया गया यहाँ से। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ, बहरिया टाउन मुख्तलिफ जगह पे अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत सिंध ने 2 जगह पे चाइनीज कंपनी को कॉन्टेक्ट दिया है जहाँ सफाई की जा रही है।
ایک جگہ MQM کی DMC ہے, ایک جگہ پیپلز پارٹی کی DMC ہے ساؤتھ کی. تو وہاں پہ کام جاری ہے. کراچی شہر میں ترقیاتی کام جاری ہے. کوئی کراچی شہر کا وزٹ کرے, کراچی شہر میں ترقیاتی کام شارع فیصل ہو, یونیورسٹی روڈ ہو یا کورنگی روڈ ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اور پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے, پورے شہر میں صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ پانی کی فراہمی بھی کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اس کے لیے K4 کا منصوبہ بھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے. کتنے سال پہلے شروع کیا تھا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں وقار مہدی صاحب؟ وہ ابھی تک منصوبہ وہیں کا وہیں ہے, وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا منصوبہ. 83 کروڑ روپے کا پانی روزانہ بیچا جاتا ہے اور انلیگلی بیچا جاتا ہے, جو کہ مفت پرووائڈ کرنا چاہیے نل میں, وہ ٹینکر کے ذریعے لوگ خریدنے پر مجبور ہیں. یہ آپ کو پتا ہے, یہ وہاں کے مسائل ہیں, آپ اسے انکار تو نہیں کر سکتے. جذباتی بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انلیگل ہائیڈرینٹ سے وہ اسی حکومت نے ختم کیے ہیں, جو کہ تقریباً 50 سے زائد تھے. وہ اب 6 ہائیڈرینٹ. وقار مہدی صاحب, چکن گنیا کی بیماری وہاں پر پھیل رہی ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ کچرے کی وجہ سے یہ بیماری وہاں پر پھیل رہی ہے. کسی شہر میں نہیں پھیل رہی, صرف پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں پھیل رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ اپنی یہ ناکامی تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف بیماریاں جو پھیلتی ہیں, لاہور میں بھی جو ہے وہ ڈینگی. لاہور میں نہیں پھیلا, لاہور میں چکن گنیا کچرے کی وجہ سے نہیں پھیلا, ڈینگی پھیلتا ہے مچھر کی وجہ سے, اور اس کا سدباب کر دیا گیا ہے. آپ لاہور آ کے دیکھ لیں یا باقی شہر آ کے دیکھ لیں, اتنی گندگی ہے. اور آپ لوگ جب آپ لوگ پراپر اپنا کام نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف کوئی احتجاج کرے, پھر یہ حشر ہوتا ہے اس کا. میں معذرت چاہوں گا, میں آپ پارٹی بن کے بات نہ کریں. آپ میں پارٹی بن کے بات نہیں کر رہا, میں تو جو مناظر دیکھ رہا ہوں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین اور بچوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں وہاں پر. لیکن بات یہ ہے کہ PSP کے دوستوں نے بھی تھوڑی زیادتی کی. جب ہم گئے تھے, جب بات چیت ہم کر رہے تھے, یہ بات کو آپ تو وقار مہدی صاحب, ہم پارٹی بن کے بالکل بات نہیں کر رہے ہیں. آج کے واقعے کی اگر بات کر لیتے ہیں تو کیا آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس عمل کو کہ اگر بات نہیں مانی گئی تو لاٹھی چارج کیا جائے, آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے, واٹر کینن کا استعمال کیا جائے؟ میں عرض کروں آپ کو, یہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ خود چل کے گئی تھی بات چیت کرنے کے لیے. لیکن بات چیت کرنے کے بعد اس پھر یہ سب کچھ کیا گیا نا وقار مہدی صاحب. کو کہا کہ 10-16 میں سے 10 نکات بھی مانے گئے تھے. وقار مہدی صاحب, اگر آپ یہ نہ کرتے سب کچھ جو آج ہوا ہے, تو یہ لوگ جا کے اپنا احتجاج کر کے وہاں سے ہٹ جاتے یا جا کے بیٹھ جاتے, زیادہ سے زیادہ دھرنا دے دیتے, اس سے کیا ہو جانا تھا؟ کیا فرق پڑتا آپ کی حکومت کو جو ابھی تک نہیں پڑا؟ وہاں پہ جا کے بھی تو یہی بات کرنی تھی جو ہم کرنے گئے تھے, یا کوئی اور بات کرتے. اچھا وقار مہدی صاحب, صرف ایک سوال, کیا آپ اس تمام تر صورتحال کو جو کہ اب ہمیں دیکھنے کو ملی, سب کو دیکھنے کو ملی, اس کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا, لیکن اگر یہ مناسب نہیں تھا تو کیا اس پر اب کوئی کارروائی کی جائے گی؟ رہنماؤں کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے, کارکنان کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو بھی کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے. جی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ابھی کوشش نہیں کی گئی, ریڈ زون میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے. وقار مہدی صاحب, لاہور میں آپ پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج جب کرتے ہیں اور آپ کو منع کیا جاتا ہے تو آپ اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں کہ آپ کو منع نہ کیا جائے. کراچی میں آپ کے خلاف کوئی احتجاج کرے تو آپ اس کے خلاف اس طرح کا ایکشن کرتے ہیں. پنجاب میں تو آپ کے خلاف ایسا ایکشن نہیں ہوا. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ مینار پاکستان پہ ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی نا. ناصر باغ ہم ناصر باغ چلے گئے, ہم ناصر باغ بیٹھ گئے نا جا کے. لیکن آپ نے اس کے خلاف بولا تو نا, آپ نے اس کے خلاف احتجاج تو کیا کہ آپ کو بولنے نہیں دیا گیا, لیکن آپ پر آنسو گیس کی شیلنگ نہیں کی گئی. پولیٹیکل ڈسینٹ کو کی اجازت دیجئے, لوگوں کو اپنے حقوق مانگنے دیجئے, احتجاج کا حق تو دیجئے, جو آئین دیتا ہے, جو قانون میں اجازت ہے وہ تو دے انہیں. دیکھیں بات یہ احتجاج کا سب کو حق ہے, احتجاج جمہوری حق ہے, میں اس کو مانتا ہوں. اور آپ نے جمہوری حق کو کچلایا آج. بات یہ ہے کہ اس کے بھی کوئی نہ کوئی دائرہ ہوتا ہے, اس کے بھی کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں ہر چیز کے نا, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. میں بھی ایک لمٹ میں ہوں, ہر ایک آدمی کو ایک لمٹ سے کام کرنا پڑتا ہے. چلے آگے کی بات کریں. وقار مہدی صاحب, آپ جو افراد گرفتار ہوئے ہیں ان کا کیا کریں گے, کون سے مقدمات ان پر ڈال رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس پہ انتظامیہ دیکھیے کہ جو وائلیشن ہوئی ہے اس حساب سے جو اگر کوئی کیس بنتا ہوگا تو وہ بنائیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں بنائیں گے. تو وقار مہدی صاحب, کل ہی واضح کر دیا گیا تھا مصطفیٰ کمال کی جانب سے کہ احتجاج پرامن ہوگا, اگر کسی قسم کی کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو ذمہ دار سندھ حکومت ہی ہوگی. تو آج ایسا کیا دیکھنے میں آیا کہ گرفتاریاں شروع ہو گئیں اور آنسو گیس کی شیلنگ کرنا شروع کر دی پولیس نے؟ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں اگر کوئی قانون کی وائلیشن کرے گا, قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون تو حرکت میں آتا ہے نا. تو کیا احتجاج کرنا بھی قانون کی وائلیشن؟ دیکھیں احتجاج وہ کر رہے تھے تو ہم احتجاج میں ان کے پاس چلے گئے تھے نا, ان کے احتجاج کو پوچھنے کے لیے, ان کو سننے کے لیے, ان کے بات چیت کرنے کے لیے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, آپ حکومت کے یا پیپلز پارٹی کے جمہوری رویے کو تو آپ نہیں سرائیں گے شاید.
نہیں ایسی بات نہیں ہے وقار مہدی صاحب، پرامن احتجاج تھا، ہم نے بھی دیکھا یہاں پر ایک نیگیٹو امپیکٹ تو سندھ حکومت کا ہی سامنے آیا کیونکہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، شیلنگ کی گئی، خواتین یہاں پر موجود تھیں، بچے یہاں پر موجود تھے، کیا بہتر نہیں تھا کہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا؟ دیکھیں جی، ہم نے تو اچھا اور بات چیت کا راستہ ہی اختیار کیا تھا، اور ہر چیز کا حل بات چیت اور مذاکرات میں ہی ہوتا ہے، ہم نے مذاکرات کا اختیار کیا۔ تو آج یہ ساری صورتحال وقار مہدی صاحب جو ہوئی، آپ اس کا ذمہ دار کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا کہ جی اگر وہ ہم نے جو بات کی تھی مذاکرات کرنے گئے تھے، اگر وہ مان لیتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اور چیزیں بہتر ہو جاتی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی والے اس سب کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں میں تو کہوں گا نا کہ جب ہم لوگ گئے، بات چیت کی، ہم نے ان کی بات مان رہے تھے، ان کو تو ہم نے منع نہیں کیا کسی چیز سے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ وہ جو بھی لوگوں نے قانون شکنی کی، وہ ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ بہت شکریہ وقار مہدی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بضد ہیں کہ ساری جو صورتحال آج جہاں پر ہوئی اس کے ذمہ دار پاک سرزمین پارٹی والے ہیں، مصطفیٰ کمال اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے وہاں پر، لیکن جو بات چیت تھی وہ نہیں ہو سکی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب دھرنا دیا تھا پاک سرزمین پارٹی کی تو اس وقت بھی وہ 3 مرتبہ گئے تھے ان کے پاس، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما گئے تھے وہاں پر، اور یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس کے بعد آج جو سب کچھ ہوا وہ آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جہاں پر خواتین اور بچے تھے پروٹیسٹرز کے اندر، اور ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کی ساری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ لیکن اب بھی شارع فیصل کا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ میٹروپول کے علاقے کے پاس پہنچے تھے یہ مظاہرین جب یہ ساری صورتحال وہاں پر شروع ہو گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا، وہ پولیس کے ساتھ بار بار بحث کرتے رہے، ان کو پوچھنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ ایک آنسو گیس کی شیلنگ کیوں کی گئی یہاں پر، جبکہ ریڈ زون میں ابھی تک لوگ داخل بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور اس ساری صورتحال کا جو اثر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خواتین اور بچے بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ شدید متاثر ہوئے ہیں آنسو گیس سے، اور عجیب و غریب ایک صورتحال بن چکی ہے۔ میدان جنگ بنا ہوا ہے کراچی کا یہ بہت ہی اہم علاقہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بضد ہے کہ سب کی ذمہ دار پاک سرزمین پارٹی ہے، جبکہ پاک سرزمین پارٹی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ کچھ بھی اگر ایسا ہوا تو اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ہوگی۔ وقار مہدی نے یہ بھی کہا کہ وہ اس تمام تر صورتحال کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پی ایس پی پیش قدمی نہ کرتی تو یہ تمام تر صورتحال سامنے نہ آتی۔ کراچی میں صفائی کی صورتحال پہلے ہی بہت بہتر ہے، ایسا کہا ہے وقار مہدی نے، کہا کہ کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہیں، اور یہ کہا وقار مہدی نے کہ اب وہ رہنما جو کہ گرفتار ہوئے ہیں دیکھا جائے گا کہ سچویشن کے اکارڈنگ ان پر کون کون سے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اور کراچی میں پانی کی فراہمی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوششیں جاری ہیں کہ کراچی کو پانی فراہم کیا جائے، اور سندھ حکومت نے 2 مقدمات پر آپ کو بتائیں کہ چینی کمپنی کو کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ دیا تھا، ایسا بتایا وقار مہدی نے۔ تاہم اس تمام تر صورتحال کی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خالصتاً پرامن سیاسی اجتماع پر اس قسم کا شدید رد عمل سمجھ سے بالا تر ہے۔ وزیر داخلہ کی مصطفیٰ کمال اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری پر بھی شدید مذمت سامنے آئی ہے، اور پرامن احتجاج اور مسائل کے حل کے لیے ہر قسم کی سیاسی اجتماع کی پاکستان کا قانون اور آئین مکمل طور پر اجازت دیتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ریلی کے شرکا پر پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا اور پی ایس پی کے رہنماؤں ڈاکٹر صغیر، رضا ہارون اور مصطفیٰ کمال سمیت دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا۔ رہنماؤں کے ساتھ ساتھ کارکنان کو بھی گرفتار کیا، اور مصطفیٰ کمال گرفتاری سے پہلے پولیس سے پوچھتے رہے کہ بتاؤ شیلنگ کیوں کی، یہ تو ریڈ زون بھی نہیں ہے، اور ایسے پولیس افسر نے کہا کہ آپ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، میٹروپول یہ ہے، ایسا کہا مصطفیٰ کمال نے، یہ کوئی ریڈ زون نہیں ہے، اور ابھی ہم نے پیش قدمی شروع نہیں کی ریڈ زون کی جانب، اس سے پہلے ہی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے، شیلنگ یہاں پر کی گئی ہے جس سے بچے اور خواتین متاثر ہوئے ہیں۔ اور مصطفیٰ کمال نے جب پریس کانفرنس کی تھی گزشتہ روز اور آج کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے بتایا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ احتجاج کے تمام مراحل کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، اور حکمت عملی پہلے سے ہی کر لی گئی ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے، اور اگر حکومت نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو پھر حالات کی ذمہ دار سندھ حکومت ہی ہوگی۔ اور آج کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا، مذاکرات کے لیے پہنچی پیپلز پارٹی کے رہنما، 10 نکات پر مذاکرات ہو گئے، باقی نکات پر مذاکرات نہیں ہو سکے۔ ایسے میں جب پیش قدمی کی گئی آگے کی جانب تو پولیس وہاں پر موجود تھی، اور پولیس نے واٹر کینن کا استعمال بھی کیا اور شیلنگ بھی کی گئی آنسو
गैस की, जिससे खवातीन और बच्चे भी खासे मुतासिर हुए। मुस्तफा कमाल ने कहा था कि मिलियन मार्च का मकसद हरगिज ये नहीं है कि सिंध हुकूमत को गिराया जाए, और अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम खौफनाक अंदाज से एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। और मुस्तफा कमाल खासे गुस्से में थे, गिरफ्तारी से पहले किसी से फोन पर बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने तमाम तरह सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और ऐसी सूरत हाल में रिपोर्टिंग करना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। जब आंसू गैस के शेल फायर हो रहे होते हैं और फजा में आंसू गैस फैली हुई होती है, वाटर कैनन चल रहे होते हैं और हर तरफ अफरा तफरी जब मची हुई होती है, तो वहां पर जो मीडिया के रिपोर्टर्स होते हैं वो भी काफी मुश्किल में फंस जाते हैं। उनको अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जारी रखनी होती है, लेकिन साथ साथ सारी सूरत हाल से अपने आप को महफूज भी रखना होता है। अब ऐसी सूरत हाल में जब हर तरफ लोग भाग रहे हों तो किस तरह से रिपोर्टिंग वहां पे की जाए और किस तरह से जो हालात है उनको उसी तरह बयान किया जाए जिस तरह से नजर आ रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे वहां पर रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, किरण खान भी वहां पर मौजूद है, अब हमारे साथ लाइन पर भी है। किरण, बताइएगा इस सारी सूरत हाल में, पहले तो ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, और ये भी बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है जब आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हों। जी बिल्कुल, इससे पहले मैं आपको यहाँ की सूरत हाल का बताऊँ तो सिचुएशन जो है पूरी तरीके से पुलिस ने अपने कंट्रोल में कर ली है। जितने मुजाहिरीन थे उन्हें भी मुंतशिर किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान जमीन पार्टी के चेयरमैन समेत उनके जो मरकजी रहनुमा हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है और दर्जनों कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। या हत्ता कि ये भी कि मुस्तफा कमाल की जो गाड़ी है उसको भी चलाने वाला कोई नहीं, वो भी इसी तरह शरह फैसल पर मौजूद है। किरण खान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अमीर जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल आपने भी देखी होगी, पीएसपी के मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद थे, रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे और पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है, शेलिंग भी की है, खवातीन भी मुतासिर हुई हैं, बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? इंतहाई काबिल मजम्मत है, ये जमहूरियत नहीं फिस्तायत है, ये आमराना तर्ज अमल है पीपल्स पार्टी का। कराची से सब माल लूट कर ले जाओ, कराची के लोगों को कोई हक न दो, ना पानी दो, ना बिजली दो, कचरे के ढेर दो, तालीम नहीं दो, सेहत नहीं दो। अगर आवाज उठाओ तो गोलियां चलाओ, शेलिंग करो, बच्चों का भी ख्याल ना करो, औरतों का भी ख्याल ना करो, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर पीएसपी के रहनुमाओं को रिहा भी किया जाए और ये पूरी तहकीकात करवाई। 31 मार्च को जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ निकली, उस पर गोलियां चली, उस पर शेलिंग हुई, हमें गिरफ्तार किया गया। तो ये कौन सा तर्ज अमल है भाई कि आप बजाय इसके कि लोगों को सहूलत दो, सहूलत मांगने वालों पर आप शेलिंग करो? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये जमहूरियत का राग लाती है पीपल्स पार्टी, लेकिन आमराना तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ। ये कौन सी मुकद्दस मुकामात हैं सीएम हाउस के जहाँ पर हम नहीं जा सकते? ये सीएम हाउस करता क्या है? इसने डिलीवर क्या किया है शहर को, इस सूबे को, जो इतने मुकद्दस बने हुए हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही आमराना तर्ज अमल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के कराची के अमीर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है आज जो पुलिस का एक्शन हुआ है पाक सरजमीन पार्टी के इस मिलियन मार्च पर। पाक सरजमीन पार्टी ने मिलियन मार्च का ऐलान किया और कहा कि रेड जोन में जाकर एहतजाज करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिस पर पुलिस की जानिब से उनको पेश की आज वार्निंग दी गई कि रेड जोन की जानिब नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि पीएसपी तो दूसरी तरफ तवज्जो देते। आज भी हमने उनसे यही कहा था कि हम उनके पास गए थे, हमारी टीम गई थी उनसे बात करने कि आप प्लीज इसको जरा रिकंसिडर करें, जलसा कर लें, भले कह दें जो कुछ कह दें, लेकिन ये रेड जोन वाले जो अनाउंसमेंट थी कि जी हम दावा बोलेंगे, हम ये करेंगे, ये जाहिर है निसार साहब, धावा बोलने का नहीं कहा गया था, ये कहा गया था कि पुरअमन एहतजाज होगा। तो आप समझते हैं कि एक पुरअमन एहतजाज पर आंसू गैस की शेलिंग की जानी चाहिए थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाना था, खवातीन और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी शदीद मुतासिर हुए इससे। आप बात सुनिए, आपको क्या पता कि उन्होंने ये क्या करना था या क्या नहीं करना था? अनाउंस तो यही करते हैं ना कि हम सीएम हाउस जाएंगे, अनाउंस तो उन्होंने यही करना था। क्या उन्होंने अनाउंस करना है कि हमने धावा बोलना है, हमने यूं अटैक करना है, हमने यूं करना है? उन्होंने वैसे ही नहीं कहना था। कहना तो सबने यही होता है कि जी हम वहां तक जाएंगे, लेकिन आपको और हम सबको पता है कोई रेड जोन डिक्लेयर तो हुआ है ना, और रेड जोन डिक्लेयर मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में भी हुआ था। क्या उस वक्त उनको पता नहीं था? तो आपके कहने का मकसद ये है कि आप उनके इरादे भाप गए थे, उन्होंने यहाँ पर धावा ही बोलना था, इसलिए ये तमाम तरह सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिली। बात यही है, हम कह रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां करना कोई किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन अगर रेड जोन की है ममानत कहीं, अगर कहीं रेड जोन की ममानत है तो हमने भी यकसर कोई उनको रोकने की कोशिश नहीं की।
ان سے باتیں کی, ان سے کہا کہ آپ ریکنسیڈر کرو. نثار کھوڑ صاحب, اب مذاکرات کہاں پر آ کر اٹک گئے؟ جیسے 16 نکات انہوں نے میں بولے کوئی تھے. مذاکراتی ٹیم میں نہیں تھا. یہ 13 نکاتی, 16 نکاتی, 50 نکاتی, یہ باتیں ان کے ساتھ پہلے چلتی رہی جب وہ پریس کلب کے سامنے تھے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں اب وہ مزید مذاکرات نہیں ہوں گے؟ ان کے رہنماؤں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور گرفتار کر لیا گیا ہے تو ان پر کیس بنے گا یا نہیں بنے گا وہ الگ سی چیز ہے. لیکن ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دیکھیں, آپ مانے نہ مانے, مصطفیٰ کمال 4 سال تھا, انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا. آپ تھے وہاں, یہ پانی کا مسئلہ K4 اس وقت زمانے میں نہیں شروع ہوا تھا. مصطفیٰ کمال جنرل مشرف کے بہت ہی قریبی تھے, انہوں نے کوئی ڈی سیلینائزیشن پلانٹ نہیں لگایا تھا کہ کراچی کو پانی کی وافر مقدار میں فراہمی ہو سکے. لیکن نثار کھوڑ صاحب, آپ لوگوں کو بھی کافی سال ہو گئے یہاں پر کراچی میں, یہ سارے کام ابھی بھی نہیں ہوئے. جب وہ چلا رہے ہیں تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی حکومت ہے تو کچھ تو بہتری آنی چاہیے نا یہاں پر. اب کراچی کی صورتحال تو دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. ہم کام کر رہے ہیں اور یہ ایک دن میں کام تو ہونا نہیں ہے, اس لیے معاف کیجیے گا, یہ صرف کہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا. کراچی ماشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے. صحیح. نثار کھوڑ صاحب, الزام برائے الزام سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب یہ بتائیے, میں نہیں لگا رہا ہوں نا الزام. ٹھیک ہے, یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہی طریقہ تھا انہیں کنٹرول کرنے کے لیے جو کیا گیا؟ ہم نے باتیں کرنے کے لیے بھیجا تھا ان کے پاس, ہم نے ٹیم بھیجی تھی ان کے پاس. ایک دفعہ نہیں, یہ تیسری دفعہ ٹیم گئی تھی ان سے بات کرنے. یہ تیسری دفعہ گئی تھی. تو بہتر نہیں تھا ایک بار پھر ٹیم چلی جاتی, خواتین بھی متاثر نہ ہوتی, بچے بھی متاثر نہ ہوتے؟ آج گئی تھی نا ٹیم بابا. یہ آخری حل تھا جو کیا گیا, واٹر کینن کا استعمال اور شیلنگ. تو ٹیم نہیں بھیجتے تو آپ کہتے کہ ٹیم بھی نہیں بھیجی. نثار کھوڑ صاحب, کیا اب ان پہ مقدمات قائم کیے جائیں گے یا اب بات چیت کا کوئی ہے مارجن ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں؟ بات چیت کی تو کوئی بات نہیں ہے, باقی اب دیکھیں گے سر. کیس بنتے ہیں نہیں بنتے, کیا کیس بنتے ہیں مجھے نہیں معلوم. ابھی تو گھنٹہ بھر پہلے ہی تو واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نثار کھوڑ صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بار بار مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو نہیں پتا کہ کتنے نکات پیش کیے گئے ہیں. مصطفیٰ کمال کی جانب سے جو 16 نکات پیش کیے گئے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ مجھے تفصیلات کا نہیں پتا مذاکرات کی, لیکن مذاکرات ہوئے, 3 دفعہ پہلے بھی ہوئے, آج بھی ایک ٹیم گئی ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. کراچی کی صورتحال دن بدن ان کے مطابق بہتر ہوتی جا رہی ہے اور جو سارے ترقیاتی کام ہیں وہ ایک کے بعد ایک مکمل ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بضد ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور پاک سرزمین پارٹی نے جو آج طریقہ کار اختیار کیا وہ صحیح نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ سارا پولیس ایکشن دیکھنے میں آیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی مذاکرات کرنے کی, لیکن اب بھی پاک سرزمین پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے آج جو ساری صورتحال کراچی میں دیکھنے میں آئی. تازہ ترین صورتحال جانیں گے مونس احمد سے. جی مونس, بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو صورتحال جو تقریباً یہاں پہ 1.25 گھنٹے پہلے تھی اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. جس ٹریک پہ شارع فیصل کی PSP کی جانب سے مارچ کیا جا رہا تھا وہاں پہ مکمل پولیس کا کنٹرول نظر آ رہا ہے. ٹریفک کو بھی وہاں پہ نہیں آنا دیا جا رہا, دوسرے ٹریک پہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت یہاں پہ جو FTC پہ PSP کی جانب سے کیمپ لگایا گیا تھا اس کو بھی اکھاڑ دیا گیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے جو قومی پرچم چونکہ مصطفیٰ کمال جو کہ PSP کی پارٹی کا حصہ ہے وہ بھی یہاں پہ اکھاڑ کے پھینکے گئے ہیں. اس وقت یہاں پہ یا تو میڈیا کے نمائندے موجود ہیں, تقریباً 2 کلومیٹر کا یہ ایریا ہم کہہ سکتے ہیں FTC سے عائشہ بوانی اور اس سے کچھ آگے تک کا ایریا ہے, جہاں پہ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھی شیلنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. چونکہ جو PSP کے کارکنان تھے وہ اطراف کی گلیوں میں جا کر چھپ گئے تھے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دوبارہ جمع ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. تو ان کارکنان کو بھی منتشر کرنے کے لیے یہاں پہ دوبارہ شدید شیلنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے, اور اس شیلنگ کے نتیجے میں جو کارکنان جمع ہو رہے تھے وہ منتشر ہوئے ہیں. یہاں سے نہ صرف کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے بلکہ جو پاکستان سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں جس میں مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما شامل ہیں ان کو بھی یہاں سے حراست میں لیا گیا ہے. جبکہ جو انیس قائم خانی ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کے مرکز پاکستان ہاؤس میں موجود ہے شارع فیصل پر نرسری کے مقام پہ. اس وقت جو تھوڑی دیر پہلے یہاں پر مناظر تھے اب مکمل طور پہ تبدیل ہو چکے ہیں. پولیس نے اس ٹریک کو کلیئر کر دیا ہے. جو بھی یہاں پہ جو مظاہرین تھے شرکت ملین مارچ کے, چاہے اس میں خواتین, بزرگ اور دیگر افراد شامل تھے, ان سب کو یہاں سے منتشر
कर दिया गया है और यहाँ पे जो कैंप लगाए गए थे, जो तैयारियां की गई थी, उनको भी मुकम्मल पुलिस की जानिब से तितर-बितर कर दिया गया है। और इस बात की अभी भी कोशिश यही की जा रही है पुलिस की जानिब से कि दोबारा अगर तो कोई यहाँ पे कारकुन नजर आए या फिर जमा होने की कोशिश करे तो उसको हिरासत में लिया जाए। इसीलिए जो FTC ब्रिज है उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है और जो नीचे के इलाका है जहाँ पे मिलियन मार्च किया जा रहा था। ठीक है मोनिस साहब हमारे साथ रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला दुनिया न्यूज़ के लिए। एक अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कराची में, जहां पर बहुत ही अहम इलाका है कराची का और वहां पर आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है, लाठी चार्ज भी हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो रहा है। पाक सरजमीन पार्टी कहती है कि हमारा एहतजाज पुरअमन था, पुलिस की जानिब से जो एक्शन लिया गया क्या आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कराची के लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने PSP के मार्च को मुस्तरद कर दिया। जो 1 मिलियन की बात करते थे वो 2-3 हज़ार लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। और फिर जो आप दूसरी बात कर रहे हैं उसमें इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ। आप कमिश्नर कराची से पूछें, एडिशनल IG कराची से पूछें कि क्या बात इनकी जब परमिशन उन्होंने ली थी तो क्या तय हुआ था कि ये FTC बिल्डिंग से आगे नहीं आएंगे। हालांकि शाहराह फैसल पर भी इजाजत नहीं है रैलियों की या इस तरह की बातों की, उसके बावजूद हमने इनको अलाउ किया और ये कहकर के ये आगे नहीं आएंगे। हमारी सीनियर टीम मिनिस्टर्स की, हमारे सिकंदर महेंद्रो साहब जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं, हमारे सीनियर रहनुमा हैं, हमारे सिंध के पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी भाई, वो वहां पे गए, मुर्तजा वहाब साहब गए, राशिद रब्बानी साहब गए, सबने जाके और रोड पे बैठ के इनके साथ मुज़ाकरात किए कि भाई जो आप अवाम की भले की बातें कर रहे हो वो वैसे ही हम लोगों ने उस पे प्रोजेक्टों पे काम शुरू किया हुआ है। हम वो आपके वैसे ही आप चले कह देते हैं, हम आप मान लेते हैं कि जी आपने कहा है हम मान रहे हैं, लेकिन उन पर वैसे ही हमारा काम शुरू है। लेकिन इनको जाहिर है जब लोग इतने नहीं आए तो इनको कोई ना कोई सियासी इसको करना था, कोई ना कोई बनाना था। उसके बाद इन्होंने आगे रेड जोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो नासिर शाह साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर PSP ने रेड जोन की जाने पेशकदमी करने की कोशिश की गई तो रोकने के लिए जो तरीका कार इख्तियार किया गया वो सही था? आप इस तरीके को डिफेंड कर सकते हैं? मेरी बात सुने मेरी बहन, इसके अलावा वो क्या करते हैं? इंतजामिया को अपना जो है काम करना था। जब शाह साहब जैसे आपने कहा कि वो थोड़े से लोग थे तो पुलिस एक दीवार बना के खड़ी हो जाती, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, फिर आप ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखें आपने, अगर आपकी जाहिर है आपके पास सब चीजें रिकॉर्ड पे होंगी, जो एग्रेसिवनेस और जो कुछ होगी पहले इन्हीं की तरफ से आई होगी, बाद में पुलिस ने एक्शन लिया होगा। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो भी हमने मनाजिर देखे हैं उनके हाथ में तो हमें कोई लाठी भी नहीं नजर आई। अब जब आप एक को तोड़ना चाहते हैं, किसी भी जो बात हो, कोई भी लाइन हो या जिस पे कहा गया हो कि इससे आगे आपने नहीं जाना, मेहरबानी करें। अगर हमें इन्हें रुकावट डालनी होती तो आज सारा दिन हम इनको घर से ही ना निकलने देते। नहीं सर वो बात सही है आपकी, हम ये नहीं कह रहे, आपका हक है, आप इंतजामिया है, आपने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर के इनको पूरा मौका दिया। इनके सब लोग कहीं ये न कहें कि जी हमारे तो 20 लाख लोग आने थे, इन्होंने रुकावटें। नहीं नासिर शाह साहब हम इससे नहीं इख्तिलाफ कर रहे कि आपका हक था उनको रोकने का या नहीं, सिर्फ हम कह रहे हैं कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, अगर आप कह रहे हैं थोड़े से लोग थे तो आप उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है कि इन्होंने क्यों, जब एक बात है उसको क्यों क्रॉस किया। एक बात तय हो चुकी थी, जाहिर है इनके अज़ाइम कुछ और थे। ये CM हाउस, गवर्नर हाउस और इस साइड पे जाके फिर इनके क्या अज़ाइम थे आपकी मीडिया पे भी है, जो इन्होंने बयानात दिए थे, इन्होंने इनकी दूसरे लीडर हैं। लेकिन नासिर शाह साहब, पुलिस ने यहाँ पर शेलिंग की है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और एक PSP कारकुन जख्मी भी हुआ है गोली लगने से यहाँ पर। तो चाहे बहुत लोग नहीं थे, चंद लोग ही यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि कोई और तरीका इख्तियार कर लिया जाता, बातचीत के जरिए को कंट्रोल कर लिया जाता? मेरी बहन, बातचीत का तरीका यही होता है ना कि सीनियर लोगों की टीम जाए, उन्होंने वहां पे गए, इनसे बातचीत की, पहले इंतजामिया ने बात की,
फिर हमारी पॉलिटिकल नासिर शाह साहब, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ पावर हुआ यहाँ पर। अगर थोड़े से लोग थे तो इतना ज्यादा ताकत का मुजाहरा करने की क्या जरूरत थी पुलिस को? वहां पर खड़े कर देते आप 2500 पुलिस वाले। अगर उनके भी 3000 लोग थे तो 2500 पुलिस वाले चट्टान बन के खड़े हो जाते, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो एहतजाज करके वापस चले जाते। देखिए, अगर मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूँ आपसे लोगों की तादाद में, तो आपकी कैमरे की आंख में महफूज है। अगर आपके पास नहीं है, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें। नासिर शाह साहब, हम लोगों की तादाद की बात नहीं, तरीके नहीं भाई, जो बात कर रहे हैं वो इसी बात पे कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग थे। अगर 2000 थे तो आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? रोकने की पूरी कोशिश की गई, मिन्नत समाजत भी की गई, लेकिन उनको तो ये शो करना था। जब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो उनको ड्रामा तो करना था, वो पहले ही ड्रामा कर रहे हैं। और वो मैं एक और बात की वजाहत कर दूं, ये जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि जी इन पे हमारा बड़ा दिल दुखता है और जो मगरमच्छ के आंसू ये बहाते हैं, इनके जिम्मेदार कौन है? आप रिकॉर्ड देख लें सारा कि जब नेमतुल्लाह साहब यहाँ से गए थे, जो नाजिम थे उस वक्त केएमसी, वाटर बोर्ड और इन इदारों की हालात क्या थे। जब ये साहब नाजिम बने उसके बाद हालात क्या हुए। आज ये इदारे जहाँ पे 8000 से इन्होंने 60,000 लोग भर्ती कर। नासिर शाह साहब, कराची के हालात मुस्तफा कमाल के अंडर काफी बदले थे, ये कराची के सारी पॉपुलेशन जानती है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कितना काम किया ये भी सब जानते हैं। सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी आपके इस एक्शन की शदीद मजम्मत की है। वो कहते हैं कि ऐसे ये सारा कुछ आपने किया है वो समझ से बालातर है, और उन्होंने जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं उसकी भी शदीद मजम्मत की है वजीर दाखिला चौधरी निसार ने। चौधरी निसार साहब ने सिर्फ बात की या कोई भंगड़ा वंगड़ा भी डाला एक टांग उठा के? वो तो भाई ऐसी बात करेंगे ही चौधरी निसार साहब। वो जब खुद एक्शन लेते हैं जहां जहां आपको पता है, अब मैं नहीं दोहराना चाहता वो इलाके जहां जहां उन्होंने एक्शन लिए, पुरअमन रैलियों पे या जो कुछ भी था, वो उनका अपना वहां पे इख्तियार होता है, हर इलाके का अपना होता है। लेकिन मैं आपको ये बात करता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की, हत्तल इम्कान कोशिश की कि ये बात अफाम और तफहीम से खत्म हो। अगर हमने पॉलिटिकली तौर पर भी इन्हें पूरा मौका दिया, सब लोग इनके आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। शुक्रिया। नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जाम खान शोरो साहब,